وفاق کا بجلی کے کنیکشن کی سیکیورٹی فیس میں ہوشربہ اضافے کا فیصلہ۔ گھریلو صارفین کے لیے سیکیورٹی فیس 19,827 روپے کی جائے گی۔ 10 کلو واٹ سے کم لوڈ کے لیے 19,827 روپے فی کلو واٹ ادائیگی کرنا ہوگی۔ شاہد ندیم سپرا ہمارے ساتھ ہیں، مزید ان سے بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے۔ جی شاہد سپرا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کے کنیکشن کی سیکیورٹی فیس میں ہوشربہ اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 1 سال قبل وزارت پاور ڈویژن کی ہدایات کی روشنی میں لیسکو سمیت بجلی کی دیگر تقسیم کار کمپنیوں نے ایک درخواست دائر کی، جس میں اس بات کی استدعا کی گئی کہ صارفین کی جانب سے استعمال ہونے والے لوڈ کے مطابق سیکیورٹی فیس کی ادائیگی کی جائے۔ تو دستاویزات جو لیسکو کی جانب سے تیار کیے گئے ہیں اس کے مطابق گھریلو صارفین کے لیے سیکیورٹی فیس 1,220 سے بڑھ کر 19,827 روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اسی طرح 10 کلو واٹ سے کم لوڈ استعمال کرنے والے جو صارفین ہیں ان کو بھی 19,827 روپے سیکیورٹی دینا ہوگی، جبکہ سنگل فیز میٹر کے حامل جو صارفین ہیں ان کو 24,000 روپے تک سیکیورٹی فیس ادا کرنا پڑے گی۔ دیہی علاقوں کی اگر بات کی جائے تو سیکیورٹی کو 810 روپے سے بڑھا کر 8,261 روپے کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی اس درخواست اس کی بنیاد پر بھی دائر کی گئی، جبکہ 10 مرلہ سے زائد جو گھر ہوں گے ان کو جو سرکاری ریٹ ہوگا اس کے مطابق پراپرٹی کا 1% سیکیورٹی فیس کی مد میں ادا کرنا پڑے گا۔ تو جس کے بعد لیسکو نے یہ درخواست تیار کی اور گزشتہ سال اپریل میں درخواست دائر کی گئی، جس پر نیپرا نے اب ماہ فروری 2025 میں سماعت مقرر کی ہے۔ 11 فروری کو سماعت ہوگی۔ اگر اس کی منظوری مل جاتی ہے تو صارفین کو بھاری بھرکم سیکیورٹی فیس کی ادائیگی کرنا پڑے گی۔ جی بہت شکریہ شاہد سپرا۔ ابھی آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ کا غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے سدباب کے لیے منفرد اقدامات پنجاب اسپیشل پلاننگ اتھارٹی قائم کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ کمرشل، رہائشی اور زرعی زمینوں کی زوننگ کی جائے گی۔ پی ایس پی اے ڈسٹرکٹ لینڈ یوز پلان اور زوننگ کرے گی۔ ڈسٹرکٹ لینڈ یوز پلان اور زوننگ کو ہر سال 4 سال میں ریویو کیا جائے گا۔ اضلاع میں ڈسٹرکٹ اسپیشل پلاننگ کمیٹی کے قیام پر بھی اتفاق کر لیا گیا ہے۔ متعلقہ ڈپٹی کمشنر متعلقہ ڈسٹرکٹ اسپیشل کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ وابڈا، سوئی گیس، واسا سمیت دیگر اداروں کے نمائندے بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ اور ڈیجیٹل وال کے ذریعے راضی کے غلط استعمال کی نشاندہی کی جائے گی۔ ڈیجیٹل ڈیٹا کی بنیاد پر درخواستوں کی فاسٹ ٹریک پر منظوری کا بھی فیصلہ کیا جا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ہاؤسنگ سیکٹر کی زیر التوا درخواستیں فوری طور پر نمٹانے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے لیے 1 ارب منظور کر لیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے گرانٹ MCL کے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے منظور کی ہے۔ اب یہ معاملہ کابینہ میں جائے گا۔ کابینہ کی منظوری کے بعد یہ گرانٹ محکمہ خزانہ جاری کرے گا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکھر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی کیسر کھوکھر۔ جی، حکومت پنجاب نے لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کا خسارہ پورا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے لیے 1 ارب روپے کی گرانٹ کی منظوری دی ہے۔ یہ گرانٹ جو ہے لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے جو پینڈنگ لائبلٹیز ہیں ان کی ادائیگی کے لیے منظور کی گئی ہے، اور اس کے جو بل ہیں پینڈنگ پڑے ہوئے، یا جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایریز پڑے ہوئے ہیں، یا جو پینڈنگ لائبلٹی پڑی ہوئی ہے، یا پینڈنگ لوگوں کو جو بقایا جات دینے ہیں ان کی جو پیمنٹ ہو سکے گی، یہ بجٹ میں گرانٹ منظور کی ہے۔ جبکہ یہ اب معاملہ جو ہے کابینہ کے پاس جائے گا، اور فل کابینہ اس کی منظوری دے گی، اور فل کابینہ کی منظوری کے بعد محکمہ خزانہ یہ گرانٹ جاری کر دے گا۔ لیکن ابھی آدھا کام ہوا ہے، آدھا کام کابینہ کی منظوری کے بعد ہوگا باقی کام۔ لیکن حکومت پنجاب نے لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کو خسارے سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ کیسر کھوکھر تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اسکولوں میں اسمارٹ لیب بنانے کے لیے 2 لاکھ کروم بکس لینے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ کروم بک سے 2 لاکھ بچوں کو جمنے کے تعاون سے ڈیجیٹل لرننگ ٹولز سکھائے جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز بتا رہے ہیں جنید ریاض ہمارے ساتھ ہیں۔ جی جنید۔ جی، اسکولوں میں سمارٹ لیب بنانے کے لیے 2 لاکھ کروم بکس خریدی جائیں گی، اور اس حوالے سے جو ڈیجیٹل سفر ہے اس پروگرام کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے، اور گوگل فار ایجوکیشن اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے مابین معاہدہ بھی طے پا چکا ہے، اور اس حوالے سے جو 2 لاکھ کروم
बुक्स खरीदी जाएंगी। इस पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों और जो सरकारी स्कूलों के बच्चे होंगे उनके डिजिटल आईडीज बनाई जाएंगे, जिसके ऊपर उनको इंटरनेट सेफ्टी और डिजिटल लर्निंग जो है वो सिखाई जाएगी। और इस हवाले से 50,000 सरकारी स्कूलों के टीचर्स होंगे, उनको गूगल फॉर एजुकेशन सर्टिफिकेशन भी जो है वह जारी करेगा। और यही टीचर जो दूसरे स्कूलों के असातिज़ा होंगे उनको ट्रेनिंग फराहम करेंगे। और इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब का कहना है कि डिजिटल लर्निंग के हवाले से ये एक ऐसा इकदाम है, इससे सरकारी स्कूलों के मेयार तालीम में बेहतरी में लाने में खातर ख्वाह जो है मदद मिलेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। पीएचए मुलाजमीन दोहरी नहीं तहरी परेशानी का शिकार हैं। मुस्तकिली ना होना जबकि तनख्वाहों में ताखीर के बाद पेंशन के केसेस में गैर मामूली ताखीर। पीएचए की सीबीए यूनियन ने मामला आला सतह पर उठा दिया है। दुर्र नायाब हमारे साथ इस हवाले से मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, पीएचए मुलाजमीन जो है वो इस वक्त बुरी तरह जो मुआशी और इंतज़ामी इस्तेहसाल का शिकार है। एक तरफ पीएचए के मुलाजमीन मुस्तकिल नहीं हो रहे और जो डेली वेजेस वर्क चार्ज मुलाजमीन माली हैं जो 10, 15, 18 साल से काम कर रहे हैं और ओवर एज हो चुके हैं, उनकी मुस्तकिली नहीं हो रही और इनकी तादाद हज़ारों में है। जबकि दूसरी जानिब उनकी जो तनख्वाहें हैं वो बर वक्त अदा नहीं होती। और अब तीसरा जो बड़ा मसला उनको पेश आ रहा है वो पेंशन्स की अदायगी ना होना और पेंशन्स का जो पूरा उनका केस है उसको इल्तवा में डाल देना, उनकी रिटायरमेंट के एक साल तक लटकाए रखना और आज तक पेंशन ना मिलने के तकरीबन सैकड़ों केसेस जो हैं वो मौजूद हैं। और पीएचए ज़राए के मुताबिक तकरीबन 400-500 लोग ऐसे हैं जो 1 साल कबल रिटायर हुए लेकिन आज तक उनको पेंशन जो है वो नहीं दी गई। जबकि हुकूमत पंजाब की वाज़िया पॉलिसी है जिसको अडॉप्ट किया गया है, चाहे वो सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन है, एलडीए के मुलाजमीन है, वासा के मुलाजमीन है, सेम डे रिटायरमेंट, सेम डे चेक उनके हाथ में होता है और पेंशन का आगाज़ हो जाता है। यहाँ पे पीएचए के हालात ये है कि 1-1 साल उनको रिटायर हो जाता है, पेंशन नहीं दी जाती। पेंशन के जो मामलात हैं वो फाइनेंस ज़राए के मुताबिक उनके फंड्स को कहीं और यूटिलाइज़ कर लिया जाता है। सीबीए ने एहतजाज का फैसला किया और इब्तदाई तौर पर इस पर ख़त लिखा है सेक्रेटरी हाउसिंग चीफ सेक्रेटरी समेत कि इस पर एक्शन लिया जाए और जो माली मामलात हैं पीएचए के बेहतर किया जाए, पेंशन के वाजिबात को बर वक्त यकीनी बनाया जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो सीबीए मुलाजमीन, सीबीए अहदेदारान का कहना है कि एहतजाज का दायरा कार बढ़ाएंगे और हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल करेंगे कि उनको उनका हक जो है वो मिल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। उधर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कजाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन मुकम्मल हो चुकी है। 8 फरवरी को ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इस हवाले से भी बात कर लेते हैं, हमारे साथ वसीम अहमद है। जी वसीम। जी शायकीन क्रिकेट की जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कज़ाफी स्टेडियम को मुकम्मल कर लिया गया है। आज डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जवाद अहमद काजी ने कहा कि आइंदा 2 रोज़ में स्टेडियम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो है वो सामुल्की सीरीज़ जो कि पाकिस्तान में मुनक्किद होगी उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। सामुल्की सीरीज़ का जो पहला प्रैक्टिस सेशन है वो 6 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में मुनक्किद होगा, जिसके अंदर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें जो हैं वो कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। आप मेरे में देख सकते हैं कि तमाम जो इंक्लोजर्स हैं उनमें चेयर जो है वो लगा दी गई हैं। राइट साइड पे जो एसएमडीज हैं वो लगा दी गई हैं, उनकी टेस्टिंग का सिलसिला जारी है। और जबकि लेफ्ट साइड पे जो बड़ी एलसीडी है उसकी जो टेस्टिंग है वो भी जारी है। तमाम इंक्लोजर्स में जो चेयर्स हैं वो तकरीबन लगा दी गई हैं। हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस जो है वो तैयार कर दिए गए। अगर स्टेडियम के अतराफ में बात की जाए जो ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही थी उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर काजी जवाद अहमद का कहना है कि हार्टिकल्चर की जानिब से, पीएचए की जानिब से जो घास और फूल वगैरह हैं, पौधे हैं, वो लगाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और वो भी आइंदा चंद रोज में मुकम्मल कर दिया जाएगा। सिर्फ इस चीज का इंतजार है कि 8 फरवरी जो है वो जल्द अज जल्द आए, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों को यहाँ पे शायकीन क्रिकेट जो है वो कज़ाफी स्टेडियम में खेलता हुआ देखें। इस बेहतरीन जो तैयारियां हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से की गई हैं इस स्टेडियम को बनाने के लिए और स्टेडियम जो है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। बहुत शुक्रिया वसीम। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से 6ठे नंबर पर आ चुका है और आपको बताएं कि शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 188 तक रिकॉर्ड की गई है। दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान आग मचोली जारी रहेगी। मौसम सर्द है, हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। क्या सूरत हाल है मौसम की, अपडेट्स लेंगे कोमल असलम से। जी कोमल।
जी बिल्कुल, शहर लाहौर की फिजा में बेहतरी आने लगी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ेह कमी आ चुकी है। AQI आज 188 रिकॉर्ड किया गया है और बागों का शहर आज जो है वो आलूदा शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ चुका है। लाहौर के मुतादिद इलाकों की बात करते हैं तो इस वक्त CRP ऑफिस 302 है, US कौंसलेट 283 है, जौहर टाउन 265 है, अड्डा प्लॉट में AQI 264 है, अस्करी 10 में AQI 252 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर के वासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं, क्योंकि लाहौर की फिजा आज बेहतर महसूस की जा रही है, लेकिन अगर लागर्जी बढ़ती गई तो यकीनी तौर पर लाहौर की फिजा खराब भी हो सकती है, तो एहतियात इलाज से बेहतर है। वहीं अगर हम बात करते हैं मौसमी सूरत हाल के हवाले से तो सूरज और बादलों के दरमियान आगमचली का सिलसिला जारी है। हसीन इम्तिजाज जो है वो आज लाहौर की फिजाएं पेश कर रही हैं। टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिशों से मुताल्लिक कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। आज कम से कम दर्जा हरारत 9 रहेगा, ज्यादा से ज्यादा जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा और दिन भर बहुत शुक्रिया कोमल असलम।